haces venir. Y yo me endurecí mi corazón, y a los pies de Cristo me humillé. Me dijo, levántate, hijo mío, que tus pecados están, y con mi sangre yo lavé. Me dijo, levántate, hijo mío, que tus pecados con mi sangre yo lavé. Siempre, yo tengo una corona en el cielo. Afirme, hable palabra de fe, hermano. Hable palabra de fe. Crea un ambiente de alabanza, hermano. Manténgase en la oración. El tiempo se le va a ir tranquilo y se va a sentir el gozo. Va a permanecer en el gozo del Señor. Bien, si quiere repetir. Continúo diciendo, no soy de las personas que ante el público de las redes sociales, pero quiero darle las gracias a Dios porque en el proceso que ustedes muchos han visto en mi salud, Dios está y continúa haciendo la obra en mí. Ustedes antes me miraban todo engordada, por decirlo así, colchas y todo eso, y ahora yo ya me siento diferente. Amén. Contenta de poder entregarme de todo eso que me tenía atada. No podía ni alabarle al Señor con un pandero porque teníamos todas las gradas, y ahora lo puedo hacer para la gloria al Señor. Cuando el pastor decía de que hablaba de cáncer, esta semana pasada fuimos a los médicos y me está viendo mal todo el hecho y me sometieron a estoy sometiendo una serie de exámenes, entre ellos un linfoma de piel, un cáncer, pero yo sé que estoy sana y sigo confiando en Dios y sé que hará la obra completa y será para testimonio para muchas personas que están esperando esa sanidad o que tal vez no miran de que me lloran ya, pero yo sé que Dios, al igual que el pastor, Dios me va a sanar y me va a sanar completamente de cualquier cosa que puedan decir. Así que en el nombre de Dios yo sé que yo voy a salir bien de todos los exámenes y que estoy bien para la honra y gloria del Señor. Gracias por la oportunidad. Gloria a Dios. Yo recuerdo, hermana, que yo fui a casa de la hermana Michelle y oramos por usted. Y el Señor me tomó en lenguas como hacía mucho tiempo que no me tomaba. Y el Señor le dijo, usted está sana. No dijo, la voy a sanar. Dijo, usted está sana. Y es cuestión de que usted lo crea. Y cuando uno cree, no dice me va, sino soy. No se habla en futuro, se habla en tiempo presente y se habla en pasado. Fui enferma, estuve enferma, ahora soy sana. Acuérdese de eso. No es que Dios me va, no, Dios me sanó. Hace 2000 años Cristo la sanó en la cruz del Calvario. Hace 2000 años Dios cargó sobre el cuerpo de Cristo su enfermedad. Así es que eso no es suyo. Rechácelo en el nombre de Jesús porque usted es libre. Igual para cada hermano. Bendito el nombre del Señor y a su nombre. Y a su nombre. Bien, hermanitos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Discúlpenme que hoy voy a predicar de acá abajo porque allá arriba no tenemos energía eléctrica hoy, las lámparas no están alumbrando allá y entonces no puedo ver bien así la letra de la Santa Biblia. Salida si eres tan amable en ellos. Libro Filipenses, libro de Pablo a la iglesia de Filipos. Gloria al nombre del Señor. Me gozo de que muchos hermanos recibieron buena bendición este día. Esto es el principio, pero acuérdese algo, hermano. Acuérdese algo. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Punto 1. Pero punto 2. La bendición de Dios viene de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. No se conforme con lo que hoy recibió.
No sea conformista. No se conforme con lo que hoy recibe y diga, oh, estoy bien porque recibe bendición. No, no. Cada vez más y más y más. La Biblia dice, de su interior correrán como ríos de agua viva. 1, 2. Una de la idea del Señor es que de usted broten ríos. No solo que corran, sino que broten ríos. Hágase a la idea, esta no es una idea mía, esto fue de un hermano muy usado de Dios, Morris Seguro. Él dijo que ser lleno del Espíritu Santo es como estar el vaso y le van echando y le van echando agua, pero el vaso está dentro de una fuente. Y en la medida que le van echando agua, ese vaso empieza a rebosar y a rebosar y a rebosar. Eso no es llenura, eso es que está saliendo. Pero andar en el Espíritu es cuando el vaso ha derramado tanta agua que ya flota en el agua. Ya flota en el agua. Cuando lleguemos a ese punto podemos decir que andamos en el Espíritu. Amén. Mientras tanto, apenas está saliendo de nosotros bendición. Amén. Entonces vamos a buscar esa bendición. Que el Señor nos bendiga. Ponemos de pie, por favor. Un saludo muy amable a todas las personas que nos escuchan. El saludo de Cristo Jesús, el anhelo y el deseo de que esta predicación de hoy sea de bendición para su vida. As per usual, a warm welcome to everybody that's listening to us online, and we hope that today's message is a blessing for your life. And please make sure that you share it if it is. Bendito el nombre del Señor. Libro de Pablo, epístola de Pablo, carta de Pablo a la iglesia de Filipos, el capítulo 1, el verso 21. We're going to be reading the book of Philippians, chapter 1, verse 21. Y vamos a leer bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. For to me to live is Christ, and to die is gain. Y vamos a ponerle por título a este mensaje, Profesión Cristiana. Amén. And today's title is Profession or Career Choice Christian. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento? Gloria a Dios. Si a usted le preguntaran en este momento cuál es su profesión, ¿qué diría? If somebody asked you right now what your profession or your career was, what would you say? Por supuesto que el común de la gente dice yo soy mecánico, yo soy electricista, yo soy esto, yo soy lo otro. Difícil es decir yo soy de profesión cristiana. The common person would probably respond, I'm a mechanic, I'm a plumber, I'm an electrician, whatever it is that their job is, but very rarely, or if ever, you're going to hear somebody say, my profession is to be a Christian. Pues acontece que Pablo era constructor de tiendas de campaña, pero la mamá dijo yo soy constructor de tiendas de campaña, y yo soy apóstol de Cristo. As a matter of fact, Paul, the person who wrote the book of Philippians, or the letter of Philippians, he made tents for a living, but he never once referred to himself as a tent maker per se. Hizo de la predicación motivo de su profesión. Esa era la razón de ser, de su vivir. It was more so, he was more focused on his ministry and what would come out of it. That was his profession. That's what he was attached to. Por supuesto, han transcurrido muchos años, hoy día las cosas son diferentes, pero la palabra del Señor sigue siendo la misma. And of course, many years have passed and things have changed, but at the end of the day, the Word of God is still the exact same. Es difícil encontrar a alguien que diga como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. It's very difficult to find somebody that, like Paul says, I'm not ashamed of the gospel of Christ because it is good for me for my salvation. Yo recuerdo hace 21 años que llegué a este país, yo me asombraba al entrar en los restaurantes, veía a la gente en cadena de oración orando antes de comer. I remember when we first got here to the United States, we would go into a restaurant and people would be sitting there holding hands in a chain of prayer over their food. Yo dije, oh, llegué a la tierra prometida, qué belleza, qué hermosura es esto. And I remember thinking to myself, I've arrived to the promised land, this is beautiful. Iba a los restaurantes con los pastores y donde quiera veía cadenas y cadenas de oración. Decía, qué bendición tan linda. Again, I'd get to all of these different restaurants with these people or pastors, and I would see them
holding hands in a chain of prayer. Pero con el pasar de los tiempos he visto que eso se ha apagado. But after a couple of years, if that much, that has died down quite a bit. Yo recuerdo que yo pasaba por aquí por la 40. I remember I drive over by 40th Street. Entonces no estaba tan bonita como hoy día, sino que era una calle que tenía bastantes curvas y luego la modificaron. And it wasn't so pretty as it is now. It used to be just a street that would kind of wind down. Y me gustaba pasar por ahí porque al mediodía, los domingos, la alabanza se escuchaba pero fuerte en el aire. And I used to love going down that street because every single Sunday, without a doubt, you could hear worship and praise. En las iglesias bautistas se escuchaba la alabanza con fuerza. In the Baptist churches specifically, you could hear that very strong, loud worship. Y en las pentecostales aquello parecía una trompeta al aire. And Pentecostal churches, it was almost like as if you were hearing trumpets from how loud it was. Hoy día como que hay que cantar una alabanza que cantó una hermana una vez. Nowadays, we kind of have to sing a song that I remember a sister used to sing. Que dice, ¿dónde están los aleluyas que cantaban? The song basically starts off by saying, where are the hallelujahs that ¿Dónde used to están sing? los que decían gloria a Dios? Pues los busco y no los veo. Where are the ones that used to shout, glory be to God, because I look for them, but I can't find them. Y hace una pregunta, ¿será que el Señor ha regresado y su iglesia se la ha llevado a morar en su mansión? And then she goes into asking, is it that God has come back for his church and taking them up to his kingdom already? Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. God dwells amongst the prayer of his people. Un pueblo que no alaba no puede recibir bendición. A nation or a people that do not worship cannot receive a blessing. Una de las grandes bendiciones de David se le llama el dulce cantor de Israel. One of the titles that's attached to David is that he was the sweet singer of Israel. Porque en medio de la lucha y la prueba siempre tenía una alabanza. Because even when there was war, there was issues, he was always praising. Y todos estos días que nosotros hemos estado estudiando al apóstol Pablo, las epístolas de Pablo, tanto a Corintios como a Efesios, como ahora a Filipenses, cada una de las epístolas, And all of these days that we've been studying the letters or the books that Paul wrote, pues lo estamos haciendo en una forma exegética, explicativa. we're doing it in a way that it's more of a descriptive teaching. Hemos ido captando la forma de pensar de Pablo. We've tried to capture the essence of the teaching of Paul. Y de la forma de pensar de Pablo, por supuesto, hemos ido captando su forma de actuar. And of course, out of the way that Paul used to think, we're starting to capture the way he acted. Y encontramos que Pablo continuamente estaba en oración y en alabanza. And we can find that Paul was constantly praying, worshiping. No se queja de sus prisiones, sino que dice, han redundado para beneficio del Evangelio de Cristo. He wasn't complaining about his prisons or the issues he went through. As a matter of fact, he just kept on preaching God even more. Pues dice, mi prisión ha redundado en que le he podido predicar a los soldados. And he was basically saying something along the lines of, my prison has made me preach more to you guys and has allowed the word to get more to you guys. Los soldados hoy en día conocen de Cristo. The soldiers nowadays, they know of Christ in his Y time. como Pablo observa y agarra de todo como agarraba el Señor Jesucristo para poder enseñar. And because Paul, he was very much like Christ in his way of teaching, where he would observe everything and then preach on that. Utiliza la enseñanza basándose en cosas prácticas que se ven. He would make his lesson plan or his teaching based off of the things he was seeing around him. En el libro de los Efesios, Pablo utiliza la armadura del soldado. In the book of Ephesians, he uses the armor of a soldier. Es lo que él veía día y noche, soldados con lanza, con escudo, con yelmo, con cuanta vestidura rara hay. Eso es lo que él veía. Remember, because when he was in prison, that's what he would see. He would see the soldiers, the helmets, the shields, the swords, etc. So that's what he talked about. Y decía, bueno, de esta manera ellos se cubren del enemigo que viene. So he started saying, well, this is the way that they protect themselves from the enemy that's to come. Entonces dice uno, esa es la armadura que debe utilizar el cristiano, pero en forma espiritual. So he goes on to say, so that's the type of armor that a Christian should use, but in a spiritual sense. Se basa en lo que está viendo para predicar el evangelio. So again, he's basing what he sees or his teaching on what he sees. Usa el escudo de la fe.
He says use the shield of el faith, yelmo de la salvación, the helmet of la salvation, espada del Espíritu. the sword of the Spirit. En otras palabras, utiliza cosas prácticas para enseñar las cuestiones espirituales. So in other words, it was a very practical way of teaching. La misma forma que usaba el Señor Jesucristo para enseñar. In the same way that Christ would preach or El teach. Señor Jesucristo decía, ve los campos, están listos para la cosecha. For example, Jesus would say, look at the fields, are they not ready for harvest or for planting? El reino de los cielos es semejante a esto y a esto y a esto, a una pequeña semilla que siempre el Señor está utilizando cosas prácticas para hacernos crecer en la fe. And he would say, well, the kingdom of heaven is just like this thing or that other thing, and then faith is like the seed. He was always using things around him to teach. No predica el evangelio o no predicaban el evangelio por repetido palabras. They didn't preach or teach the gospel or the word of God in just to be repetitive. Sino que buscaba un motivo en las personas, motivo en las situaciones para poder que la gente entendiera la bendición de la noticia de salvación. Instead, they used the things around them or the things that were happening to people to teach people about salvation. Entonces, cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, So when Paul was saying to me to live as Christ, no es que está hechoneando y diciendo, bueno, es mi punto de vista. he wasn't so much trying to force down his way of thinking or his perspective. He wasn't even getting at that. Él está afirmando, esa es mi profesión. He was more affirming, this is my profession, this is what I believe in. Me fue entregado un ministerio. There was a ministry that was given to me, Ese ministerio tiene dentro palabra de Dios. and that ministry has within itself Word of God. Y el ministerio significa sencillamente esforzarse y llevar aquello que Dios entregó. And ministry basically means to put forth or put into action, make it work. Whatever God gave you, make it work. Si bien es cierto que Pablo necesitaba a veces ganar su dinero, And it's very true that Paul, like any other human, needed to make his money. y hay un momento que dicen, esto me glorío de que esto en mis manos me han servido para ganar mi sustento y el de los que andan conmigo. There was a point that he did talk about how his hands produced a lot of the money that sustained him and his ministry as well as the people around him. Y habla con autoridad diciendo, no medrando con la palabra de Dios. And he was able to say, with like an open mouth, basically say, I'm not using the ministry that God gave me to make profit for myself. Y habla claro de dar de gratis de lo que de gratis recibimos. And he made it very clear, whatever's given to you for free, you better give it for free. Habla claro de que la palabra de Dios no es nuestra, sino que somos un depósito para ir a llevar a otros. And he also made it very clear that the word of God is not ours. As a matter of fact, it's something that we've been given for free, we gotta give it for free. Pero una cosa es hacer las cosas voluntariamente y otra cosa es hacerlas por obligación. There's a difference between doing things voluntarily or willingly and another thing doing it forced. Cuando se hacen las cosas voluntariamente, uno escoge tiempo y lugar. When you're doing things willingly, you set time aside for this task. Pero cuando se hacen por obligación, porque Pablo dice, me es impuesto necesidad, me es impuesta la necesidad de predicar. But when you're doing things a little bit more forced, Paul, for example, he was talking about how there were certain things that were like a burden to him, they weighed him down. Dice, ay de mí si yo no predicare. He basically said, it's a bad thing if I didn't preach. Y dice, yo, son unas palabras bien tremendas, dice, soy deudor a toda persona del Evangelio de Cristo. And in simpleton terms, he basically said, I am in debt to everybody so that I need to preach to them the word of God. O sea, me entregaron una encomienda y si yo no la entrego me convierto en ladrón. So in other words, he was trying to say, I've been given this task, and if I don't go through with it, then I basically stole the blessing and I'm still in debt to people. Me estoy quedando con algo que no es mío, sino que me fue entregado para entregárselo a otro. So basically he was saying, I'm keeping to myself something that I should willingly give to other people. Entonces cuando él dice, para mí el vivir es Cristo, está diciendo, no tengo otra solución. So when he says, to me, to live is Christ, he's saying there is no other solution. Cuando recibió el llamado de parte del Señor Jesucristo, él hizo una pregunta muy tremenda. Dijo, ¿qué es, Señor? When he got the calling from Christ, he made a question, or he asked a question. He said, what is it, God, or Lord?
Yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que no digo, Señor, me vas a matar? O, Señor, ten misericordia de mí, sino que lo enfrenta. I always ask myself, how is it that he didn't get freaked out in the moment and say, God, please don't kill me, because it was a big blessing in the moment. But instead, he just asked, how do I go about it? What is my ministry? Creo que Pablo estaba tan creído de que él lo estaba haciendo bien, de que cuando tuvo esa visión camino de Damasco, él creyó que Dios lo iba a bendecir. I think there was a point where Paul wholeheartedly believed that what he was doing was the work of God, because when he was on his way to Damascus and Jesus stopped him, or the Lord stopped him, he thought he was going to get a blessing. Quizás recordó a Daniel cuando le dijo al Señor, heme aquí, Señor, ¿qué quieres de mí? And maybe he was thinking of Daniel when Daniel said, here I am, Lord. Pero tremenda sorpresa se lleva cuando el Señor le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. And I'm going to try to simplify this from the Word of God. He basically was very surprised when God basically told him, you're doing things wrong. Y en vez de decirle, Pablo, lo estás haciendo bien, le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? And instead of God telling him, Paul, you're doing such a great thing, he instead tells him, why are you persecuting me? Entonces cuando ese ¿qué es, Señor? Pasa a un segundo término. So when the sentence that Paul said, what is it, God? What should I do? It now correlates to something else. It goes into a second dimension. Es cuando Pablo reconoce que no sabía lo que estaba haciendo. It's when Paul starts to recognize, I don't know what I was doing. Y es cuando toma conciencia del llamamiento que Dios le está haciendo. And it's when he becomes conscious of what God actually told him to do. Es cuando él entiende que Dios lo ha escogido. It's when he begins to understand that God chose him. Y se lo ratifica a través de la niña que le dice, claro, ha sido escogido para que oiga la voz del justo y para que lleves el evangelio a naciones y a reinos. And it's rectified or emphasized through Ananias when he's healed, and he tells him, you need to go with this blessing that you've got, with all this teaching that you've got, you need to go to all of these nations, all of these people. Dios dio bien clarito de él, el Señor dio bien clarito, el instrumento útil me es este en mis manos. And God very clearly said, Paul, this is an instrument that can be very useful in my hands. Entonces cuando él dice, para mí el vivir es Cristo, So when he says, for to me to live is Christ, dice, tengo un dueño. he's saying, I've got an owner. No me mando yo. I'm not the one that tells myself where I No soy gotta go. de mí. It's not of me. No te to do this. pertenezco. I don't belong to Yo le myself. pertenezco al Señor. I belong to God. Y como tal tengo que cumplir la misión que Él me dio. And because I belong to God, I got to go through with the mission He's given me. Cuando le esté escribiendo a la iglesia de Filipo, él está preso. So when he's writing to this church, he's actually imprisoned. Y una de las cosas que me llama la atención And one of the things that captures my attention es que él dice, oren, porque yo sé que esto va a redundar en que va a redundar en mi libertad. it captures my attention that he basically says something along the lines of, this moment right now is part of my salvation. It's going to work towards it. Y eso me hace preguntarme muchas cosas. And that makes me question a lot of things, or at least ask myself many things. ¿Cómo un hombre como Pablo, con una comunión tan tremenda con el Señor, en ese momento pide la oración? How is it that a man with the type of faith that Paul had, with the type of ministry that he had, in this moment he asked for prayer? ¿Cómo es que le dice, mire, órenle al Señor para que el Señor me liberte de este problema? How is it that he's reaching out to somebody else and asking them for prayer so that God could liberate him from his prison? Y nosotros vemos que Pablo termina en Roma And we see that Paul ends up in Rome, y termina perdiendo la cabeza, le cortaron la cabeza. and his head gets chopped off. Ahora empiezan las preguntas que debe el cristiano meditarlas. So this is when the questions start to pop up, the questions that any Christian should ask themselves. Pablo sabía lo que le esperaba. Paul knew what was coming. Cuando antes de ser apresado, cuando él iba llegando a Jerusalén, iba subiéndose a Jerusalén, Before he was in prison, when he was making his way to Jerusalem, un profeta llamado Agabo agarra el cinturón de Pablo y dice, así dice el Señor de cuyo es o sea, de quién es este cinturón, o sea, de Pablo. there was this prophet that was, again, Paul was on his way to Jerusalem, so he finds himself near a prophet, and the prophet takes Paul's belt and he starts talking about the belt and the person who Y owned le it. habla de que va a ser apresado y va a ser golpeado y una cosa y la otra.
And this prophet starts talking about how the owner of the belt was going to be imprisoned, he was going to be tortured, in other words. Y Pablo responde de una forma que podríamos llamar hasta estoica. And Paul responds in a funny kind of way. Él dice, yo sé, donde quiera que paso me dicen lo mismo, pero con tal de que yo termine mi carrera con vos. Paul's response was something along the lines of, every single place that I stop at, they tell me the exact same thing. But the end goal is to at least meet this goal or mission that God gave me. No me importa. So in other words, I don't care. Cuando usted lee en el libro de los Filipenses, usted ve que él dice, estoy puesto en estrecho, no hay lo que hacer. So when you read the book of Philippians, you find that Paul is saying, I've got nowhere to go, I don't know what else to do. Yo quisiera irme con el Señor porque eso es mucho mejor. I'd rather be with God in heaven because that's so much better. Yo me supongo que le habían dado tanto pueblo, le había llevado tanto problema que oye, ya está bueno. Yo como que mejor prefiero estar en el cielo con el Señor. I'm assuming that he was saying that because this poor man had pretty much been tortured his whole life and beaten and done all, well, not his whole life, but ever since he gave himself over to Christ, he had been tortured quite a bit and he was just about done. Pero entonces brota la responsabilidad. But then here comes this responsibility. Dice, pero creo que por causa de ustedes es mejor quedarme acá en la tierra. But he says, because of y'all, it's better that I stay here on earth. Pablo tenía temor de que la iglesia del Señor se descarriara. Paul was afraid that the church of God would stray away. A mí alguien me dijo, no se preocupe porque la iglesia no es suya, la iglesia es de Cristo. I remember somebody once told me, don't worry about it because the church isn't yours, it's of Christ. Y yo le dije, tiene razón, pero Dios pone pastores. And I said, yeah, you're right, but there's a reason that there's a pastor in every church. Y si pone pastores, por algo los pone. And if there's a pastor, there's a reason for that pastor to be there. Las ovejas son del dueño de las ovejas, pero el dueño de las ovejas pone un pastor. ¿Por qué? And of course, the sheep belong to the owner, but at the end of the day, the owner always puts in place a pastor. Why? Or a Porque shepherd. hay necesidad de esquilarla, hay necesidad de curarla, hay necesidad de meterla, y hay necesidades, 100 necesidades. Because sheep have a lot of needs. Ahora, no todas las ovejas escuchan la voz del pastor. Now, of course, not all of the sheep like to listen to the shepherd or the pastor. Pablo entiende perfectamente bien que la iglesia tiene necesidades. Paul understood perfectly well that the church, it had needs and it has needs. Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto, le dice, yo como perito arquitecto, yo sé lo que estoy enseñando. And Paul, to the Corinthians, he told them, I know what it is that I'm teaching. Cuando nosotros leemos en el libro Filipenses que Pablo dice, algunos predican por contienda. And in the book of Philippians, Paul says, some people, they preach for conflict. Una de las contiendas era que decían, bueno, Pablo está preso porque no es de Dios. And one of those conflicts was that people used to say that Paul was in prison because he wasn't preaching what God told him to. Muy de Dios no será que le pasó esto y le pasó lo otro. And they would say things like, well, he must not be or have too much communion with God because he's in prison. Entonces, en vez de glorificar a Dios, lo que hacían era destruir la obra. So instead of glorifying God, they would destroy the work. El pretender de que porque una persona cayó enfermo o una persona, fíjese, por ejemplo, yo hablo del hermano Wilkerson. There's this person that I talk about a lot, I believe it's Brother Wilkerson. Un hombre tan lleno de Dios, un hombre de verdad, hombre de Dios reconocido. This is a very well-known man. Y yo no puedo entender cómo en un accidente que quedó decapitado. And it really doesn't fit in my brain how this wonderfully used man of God, he was in an accident and he was decapitated in that accident. Hay cosas que uno no puede entender, pero lo cierto del caso es que murió dando testimonio de Dios. There are things that none of us can understand, but the point is that he died giving glory to God. A veces uno no puede entender por qué personas llenas de Dios de repente caen en una cama. Sometimes we don't understand how people full of God end up in bed sick. Uno no puede entender a veces cómo personas que están siendo bendecidas continuamente, que están en una continua lucha. Or how people who are constantly being blessed in church are always in some sort of issue in their personal life. Todas esas cosas se amontonaban, se acumulaban en la mente de Pablo. All of these different scenarios, they were in Paul's mind. Estaban bajo el régimen romano, que era un régimen tremendo. They were under the subject of Romans. Se imponía a las personas que tenían que adorar ídolos. These were people who were forcing the Israelites or anybody, the Jews, to worship the pagan gods.
Y había problemas no solo de afuera, sino problemas de adentro también. And there weren't just issues from them, but there were also internal issues with Jews. Pero Pablo enfrenta todo esto con la convicción de que aquel que lo llamó lo va a respaldar. But Paul went up against these issues with the conviction of the one who called him and told him what to do. Cuando Pablo le dice a la iglesia de Filipo, le dice, yo estoy puesto para la defensa del evangelio. He would say that he was put in place as a defense mechanism for the gospel. No es que está puesto para contender con otros por palabras. It wasn't that he was put in place to contend or fight with others because of the word. Se defiende el evangelio cuando se predica porque es la verdad. You can defend the word of God simply by preaching it because it's the truth and that's what you're supposed to do. Se defiende el evangelio cuando se da testimonio porque es la verdad. You defend the word of God when you give testimony of who you are and who God is in you because that's the truth. Se defiende el evangelio cuando la persona dice, este es diferente. You defend the gospel or the word of God when somebody looks at you and can say that person is different. Porque por boca de muchos se está dando testimonio de que esa persona es diferente. Because so many people around you are saying this person gives testimony that they're different. Una de las cosas que hace que las iglesias resplandezcan, One of the things that makes any church really shine. la gente afuera está mirando, People from the outside, they're looking in. la gente está observando. They're observing. Nosotros tenemos una enorme nube de testigos, no solo espirituales, sino carnales que están viendo. We've got, the scripture says this, that we've got this dark cloud of witnesses that are trying to say that we're doing things wrong. And that's not just in the spiritual sense. A mí siempre me llama la atención, no me pongo por ejemplo, pero es que me llama la atención algo que me pasó en la compañía donde trabaja el hermano Ali. And I'm never going to put myself as an example, but it's just a story that I'm about to tell. I went to the company of Brother Ali. Fui allá a hacer algo y el hermano Ali me presentó con unas personas ahí. I went over there to do something or another, and the brother introduced me to other people. Y cuando le di la mano a alguien, ese personaje, no sé si el hermano Ali se recuerda, ese personaje dijo, y este tiene manos de trabajador. And when I shook the hand of somebody else, this person said, well, you have the hands of a worker. Porque es que el concepto que hay es que los pastores son unas señoritas que tienen las manos bien arregladitas y bien bonitas y las uñas limpiecitas. Because the common concept is that pastors are wimps, that they go around getting manicures and pedicures and they do whatever it is that they want with other people's money. Con Pablo pasaba lo mismo, hermano. And with Paul, the same thing happened. No es que yo sea un miembro de Pablo ni nada por el estilo, pero me gusta leer lo de Pablo. And it's not that I'm like some sort of emblem for Paul or something. It's just that I like his story and I like talking about him. Había una vez un gran ministro, yo lo reconozco como un ministro. I remember this one time that a great minister, Me encontró soldando en el pueblito donde yo estaba. he found me working on something in the little town that I Yo used to estaba live in. haciendo una máquina niveladora de tierra. I was working on some sort of machine. Y entonces me dijo, Mano Nelson, ¿qué hace usted ahí? And this minister, he asked me, Brother Nelson, what are you doing here? Me dijo, usted es un ministro de Cristo. He said, you are a minister of God. Y yo le dije, sí, soy un ministro de Cristo, y yo eso no lo niego. And I said, of course, I'm a minister of God. I'm not saying that I'm not. Entonces, ¿por qué te pones a hacer eso? So he asked me, so why are you here on the floor working on this machine? Yo le dije, porque como Pablo, esta misma no me sirve para ganarme mi sustento y la de mi familia. And my response was, well, because just like Paul, these hands are what produces the work, what produces the money. Él se arrancó la cabeza y dijo, ¿cómo tienes ese pedazo? And he just kind of scratched his noggin and he basically said, I can't with you. Hay momentos en que es necesario hacer cosas, There are certain times that it's important to do other things. siempre bajo el permiso del Señor, Of course, always under the permission of God, siempre bajo la mirada de Cristo, under the supervision of God, pero no olvidándose de quién se es. but never forgetting who you really are. Una de las cosas que me llamó la atención estos días en la compañía donde estoy trabajando One of the things that captured my attention in the company that I'm now working for es que oía a una señora ahí cantando is that I heard this lady singing, y cantaba, brilla en el sitio donde estés, le digo, ¿dónde te aprendiste eso? and she was singing something along the lines of, you need to shine in the place that you're at. And I asked her, where did you learn that song? Oh, yo nací en el Evangelio. And she said that she was actually born into the gospel, into the Qué church. bueno, y has perseverado. And I asked her, well, that's great, have you persevered? Yo no, me uní en yugo desigual y estoy descarriado. And she said, no, I got together with somebody who was not of the church and I strayed away.
Y le dije, ¿qué esperas para volver a los pies de Jesús? And I asked her, so what are you waiting for to come back to the feet of God? Me dijo, estoy pensando. And she said, well, I'm thinking about it. Entonces a veces, hermano, el sitio donde usted está redunda para que usted pueda predicar el Evangelio. You have to understand that sometimes the environment in which you're at or the place that you're in, it gives you the space to preach the Word of God. En el sitio menos pensado donde usted vaya, usted puede predicar el Evangelio. In the place where you least expect it, you can preach the Word of Ella God. estaba cantando, She was the one singing. yo ni pensaba en predicarle, I wasn't even thinking about preaching to pero el her. Señor me habló por boca de ella y está descarriada. But God spoke to me through her mouth, and she's the one that's Me straight. dijo, brilla en el sitio donde te he puesto. He was telling me, you gotta shine in the place that you're at. Fíjese usted, Pay attention to that. a veces Dios habla por medio de las piedras y uno no se da cuenta. Sometimes God talks through the rocks, and we don't really realize it. A veces encontramos tanta necesidad, hermano, y lo que hacemos es voltear a mirar para otro lado. Sometimes we're confronted with so much need in our environment, and all we do is look away. Usted y yo tenemos una profesión. You and I, we've got a profession. Usted y yo somos llamados para la defensa del Evangelio. You and I are called to defend the Word of God. En las clases que estaba dando el otro día, In the classes that I was given a couple days ago, me tocó una frase que me llamó mucho la atención. there was this phrase that I stumbled upon that really, it captured my attention. Fue dicha por un ministro inglés. It was said by an English minister. Dijo estas palabras: He said the following: si Dios te llamó a ser ministro, if God called you to be a minister, no te rebajes a ser un rey. do not lower yourself to be a king. Yo digo, oye, qué interesante esto. And I said, well, that's real funny, that's Si Dios interesting. te llamó a ser un ministro del Evangelio, If God called you to be a minister of the gospel, of the Word of God, no te rebajes a ser un rey. do not lower yourself to be a king. En otras palabras, In other words, entiende la grandeza que Dios te dio. understand the greatness that God has bestowed upon you. Entiende a la altura que Dios te puso. Understand the level which God has put you at. Entiende que el rey puede tener todo el poder que quiera, pero tú tienes el poder de la palabra. Understand that the king can have whatever power he wants, but you have the power of the Word of God and Entiende of que Él God. puede gobernar, Understand that he can govern, pero tú tienes el poder de juzgar por la palabra. but you have the power to judge based on the Word of Y God. juzgas por la palabra cuando enseñas. And you judge based on the Word of God when you simply preach. Juzgas por la palabra cuando eres luminaria, You judge when you become a light. cuando brillas en el sitio donde estás, When you shine wherever you cuando stand. predicas sin miedo, When you preach without fear. cuando estás dando testimonio. When you give testimony. Pero si primero estás diciendo groserías y chistes groseros y después vas a predicar, estás echando a perder la cosa. But if the first thing you do is show up and start cussing people out and getting angry over the Tú dumbest estás things, then puesto you're para la not defensa del Evangelio. then you're not really preaching the Word of God. You were meant to defend the Word of Tú God. estás puesto para estar en altura iluminando a todo el que está a tu alrededor. You were put in high places so you can shine down on everybody. Dios te ha dado la luz del Espíritu Santo para que la gente te mire, God has given you the light of the Spirit so people can watch para que te you, escuche, so that they can listen para to que you, de tu boca salga palabra de fe, palabra de esperanza, palabra de vida, so that from your mouth you can speak faith, life, salvation, para que de ti brote vida y vida en abundancia. so that from you can come the river of this life that you can give to other people. En tu colegio, And in your school, en tu trabajo, at your job, en tus amistades, in your en friendships, tu hogar, in your en home, cada sitio, wherever you go, tú eres un ministro. you are a minister. Y no estoy hablando solamente a los varones, estoy hablando a las hembras. Understand that I'm not just speaking to the males, I'm talking to Cierre sus everybody. ojos, I need you to close your eyes. cierre sus ojos. Close your eyes. Dígale, Señor, gracias porque soy un ministro tuyo. And say, God, thank you because I know I'm a minister of you. Ayúdame, Señor, Help me a hacer tu voluntad. to do your will. Ayúdame a no avergonzar tu evangelio. Help me not humiliate your gospel. Ayúdame a brillar con la luz de tu espíritu Help me shine with the light of your spirit para la gloria de tu nombre. for the glory of your name. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. No tengas temor de si te oyen o no te oyen. Don't be afraid or worried of whether they're going to listen to you or El not. sembrador siembra y la semilla queda enterrada y él no la ve más. The laborer simply goes around and he puts the seed into the ground, but he doesn't wait around. A su tiempo viene la lluvia y hace que esa semilla brote.
In due time, the rain comes down, it does what it needs to, and that seed, it blooms, it blossoms. Y pasa el tiempo y ella va creciendo. And time keeps going on, and it keeps growing. Y a su tiempo va a dar fruto. And in due time, it gives the fruit that it's supposed to. A 40, 60, 100 por uno, pero va a dar fruto. And it could be as little as 20 times over or 100 times over. The point is, it does what it needs to do. No se asuste cuando lo que usted predica no hace efecto. Don't be surprised when the thing that you're preaching doesn't necessarily make effect in its moment. Usted no es la semilla, usted es el sembrador. You are not the seed, you are the planter. Usted no es el que le da vida a la semilla tiene vida en ella propia. You are not the one that gives life to the seed itself already has life in itself. La semilla es la palabra. The seed is the word of God. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida de Dios, Señor. God said that the word He's giving has given us is seed, it's life. Usted solamente Spirit. siembra. All you have to do is plant the seed. Quizás en uno no dé fruto, And maybe in some it doesn't give fruit, pero en otros va a dar fruto de abundancia. but in others it's going to give fruit 100 times over. Y lo importante es que usted la siembre. But the point is that you planted Lo it. importante es que usted no se canse. The point is that you don't grow tired. Lo importante es que usted asuma su responsabilidad como ministro de Cristo Jesús. The point is that you take upon yourself the job that you were given as a minister of Jesus. Cada uno de ustedes es un evangelista en potencia. Every single one of you guys are evangelists in potential. No tenga miedo de orar por las personas. Don't be afraid to pray over somebody. No tenga temor de orar por sanidad. Don't be afraid to pray for healing. El que va a hacer la obra es el Señor. The one that's actually going to do the work is God. Deje eso en la mano del Señor. All you got to do is leave it in His Usted hands. solamente actúe como Cristo quiere que lo haga. All you need to do is act like God called you De to pie, do. hermanos. Please stand. Damos gracias al Señor. ¿Cuántos creen que por el llamado de Dios? How many of you know that you were called? Los que creen eso. For those of you that believe. Los que creen que tienen un llamado de Dios. If you believe, raise your hands. Dile, Señor, gracias. Say, God, thank you. Usted se atreve a poner su mano Dare to frente believe a su yourself. crecimiento.